ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ এই পরীক্ষা দেউছ। ঠিক আছে, তাপরে এইটি লিখব তোমার বিদ্যালয়র নাম, এইটি লিখব ব্লকর নাম, এইটি লিখব জিল্লার নাম। ঠিক আছে, তাপরে পিলামানে এই তোমার পরীক্ষাটি হচ্ছে সময় 2 ঘণ্টা। পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে 4, প্রশ্ন সংখ্যা হচ্ছে 28 এবং পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে 50। ଏହା তোমার 50 মার্কর পরীক্ষা। ঠিক আছে, দেখিবা প্রথম প্রশ্ন কোণ ଅଛି। প্রতি প্রশ্নর মূল্য ডান পক্ষরে দিয়া যাইছি। ঠিক আছে, প্রথম প্রশ্ন 1 ରୁ 5 নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নরে দিয়াযাইଥିବା 4টি সম্ভাব্য ମଧ୍ୟରୁ ঠিক ଉତ୍ତରଟିରେ ঠিক ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସାଜଦ ଖାଁ, ଚେଙ୍ଗିଂ ଖାଁ, ନାଦିର ଶାହ, ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇଭି ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ, ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେୱାନମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୀର କାସିମ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାର ଲିଖିତ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି? କାହାର ଲିଖିତ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଉଡ଼ାଇବା, ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 6 ରୁ 10 নম্বର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଏଇଠି ଲିଖିବ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତାପରେ ମୟୂର ସିଂହାସନ, ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାହାଜାହାନ। ଏଇଠି ଲିଖିବ ଶାହାଜାହାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡେ ଅଲମିଡ଼ା, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡେ ଅଲମିଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ଡେକ୍ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 21। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ରୁ 15 নম্বର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ାର ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 11 নম্বର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଏଇଠି ଲିଖିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 550, 550। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାରାବାଈ କୋହ୍ଲାପୁରର ଶାସିକା ଏଲିଜାବେଥ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସିକା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସିକା।
ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न 1764 ख्रीष्टाब्द बक्सार युद्ध, 1757 ख्रीष्टाब्द एठारे सठिक उत्तरटी होउची पलासी युद्ध, पलासी युद्ध ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न 352 धारा जातीय जरूरी परिस्थिति, 365 धारा, 365 धारा कौन? यह होची राज्य जरूरी परिस्थिति, राज्य जरूरी परिस्थिति ठीक अच्छे। 16 रु 20 नंबर पर्यंत ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह और भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न भारत को प्रथमे भास्को दा गामा जलपथ आविष्कार करथिले, 16 नंबर ठीक, एथरे ठीक चिन्ह देव। तापर 17 नंबर हैदर अली महीशूर बाघ नाम परिचित, 17 नंबर भूल ठीक अच्छे, एठारे भूल चिन्ह देव। परवर्ती प्रश्न लोकसभा एक स्थायी सभा, लोकसभा एक स्थायी सभा, यह हूँ भूल ठीक अच्छे। तापर 19 नंबर भारतर सर्वोच्च आईन प्रणयनकारी संस्था हूँ संसद, यह हूँ ठीक ठीक अच्छे। तापर 20 नंबर ओडिशार बालेश्वर ठारे प्रथम कॉलेज आरंभ होइथिला, ओडिशार बालेश्वर ठारे प्रथम कॉलेज आरंभ होइथिला, यह हूँ भूल ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न 21 रु 25 पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर संक्षेप दियो। सामंत संधि किए क्यों उद्देश्य प्रणयन करथिले, क्यों माने एही संधि ग्रहण करथिले? पिला माने एहार सठिक उत्तर मु स्क्रीन उपर देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न भारत रे इंग्रेजी शिक्षार प्रचलन तुम मतरे आशीर्वाद ना अभिशाप? अति सुंदर प्रश्न पिला माने यार सठिक उत्तर मु देइछि स्क्रीन रे, तुमे लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न काट प्रस्ताव कौन? यह गृहीत न हेले कौन हेबो? पिला माने यार संपूर्ण सठिक उत्तर मु स्क्रीन उपर देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। कन्या हत्यार प्रमुख कारण गुड़िक कौन? पिला माने यार संपूर्ण सठिक उत्तर मु स्क्रीन उपर देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए? यह केबे और काहेकि प्रतिष्ठा करा जायतिला? पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन उपर देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। देखिबा परवर्ती प्रश्न 26 रु 28 पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर लेख। प्रश्न अछि भारतीय समाज रे संस्कार आनिबा पई राजा राममोहन राय कौन करथिले? पिला माने यार संपूर्ण सठिक उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न रेगुलेटिंग एक्ट वा नियामक आईन क्या कह जाए, एथिरे क्यों क्यों व्यवस्था गुड़िक थिला? पिला माने यार संपूर्ण सठिक उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा राज्यसभार गठन और कार्यावली वर्णना कर। पिला माने यार संपूर्ण सठिक उत्तर मु देइछि, तुमे लिखिबो ठीक अछि। धन्यवाद पिला माने, वीडियोटी केमिति लागला निश्चय कमेंट करिवो, लाइक करिवो एवं शेयर करिवो ठीक अछि। धन्यवाद।